Okay? Okay, perfect. Yeah, I give this one. Thank you, man. Nice. From Romania? Good. Romania is good. Yes, I know. I have a more client from Romania. That's why I don't know before you contract. No, start from the battery. Really? Yes, that's why Romania is so fair for You me. live here in Germany? No, in Poland. Ah. I working here in Germany, Netherlands, somewhere. Zero and little Yeah. you lost and here a little bit more. Kaya mahirap kupitan. Ticket, no? Ah, bon. How long? Kasi kung di pa dake. Sino ko may E komplikas mai mai venit? vorbești cu Johnny, mai vorbești cu el, hai să te Hai te pup. pup. Hai că Da, iubire. Vă pup, te pup. Hai că țigările le puse și în mașină. Ceau! Sunt în mașină, da, mama? Da. Hai te pup, vorbim. Să fii să să trimit bani ta. Dă-te și să nimerile ăștia. N-are nimic. Bine că zăbiți țigările. Hai, te iubesc, mămică, mai vorbim la telefon, da? Da, da. Hai, te pup, pa. Te pup, pa, pa. Okay. Bah, salamat. Sarap ng kape ah. Nito yan, nito. Salamat kasi. One coffee, my friend? Coffee. No, take it. Hindi na maayos. Clean. Ganyan. Si clean. Lima ka naman ako. Limak mo ulit no? Dito sana talaga. Pero pag pinupit mo, pag malaki talaga mo, 1,400. Namatay pa naman yung pisan niya, tapos kabila. Nasa dito, sabi ko, patay. Tapos kabila. He has been working there only 2 years. Oo, kaya pa rin nga. You're going to extension ulit. Panlaki, hindi na Pilipino. Dati Pilipino kong biyahe sa amin. Nag-ibata na tayo din. Puro bachelor din daw yan kasi. Sabi, Hindi mo nakuha yung kilometer na binigay sa'yo noon. saka sa'yo. Good. Yun. And I make you picture. Okay? Okay, perfect. Yeah, I give this one. Thank you, man. Beautiful. At dito nga mga idol, natapos na natin ang ating gupit dito kay kuligang truck driver mula pa sa bansang Romania mga idol. Meron na naman tayo napasaya na isang truck driver dito sa parkingan sa Europe mga buddy mga idol. Alright, ayos na naman. Kumitaan na naman si Don Ramon, pambili ng ulam. Nice!